Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment résoudre un problème en utilisant un système d'équations à deux inconnus. Pour résoudre un problème en utilisant un système d'équations à deux inconnus, il faut suivre les étapes suivantes. Dans la première étape, il faut choisir les inconnus, puis il faut traduire les données en deux équations pour former un système. Ensuite, il faut résoudre le système. Quatrièmement, il faut interpréter la validité des solutions. Et finalement, il faut répondre à la question. Alors, dans la première étape, il faut choisir les inconnus. أنا على طول بقلب البروبلم بيكون في عندي question. بقلب هيدا الكيستيون بيكون في شيء سائلني عنه. هذا الشيء اللي سائلني عنه بقلب البروبلم هو بالنسبة لإلي inconnu. بالبروبلم اللي رح نشوفها نحن رح يكون في عندي deux choses هو سائلني عنهم. رح يكون في عندي deux inconnus أنا بدي أجيبهم. هدول deux inconnus بنسميها نحن غالبا x و y. يعني أنا بأول إتاب بشوف بالبروبلم عن شو سائلني وبسميهم x و y. بتاني إتاب traduire les données en deux équations pour former un système. بقلب البروبلم رح يكون في عندي données. هيدول الدوني أنا بدي ترجمهم لدوز équations. هيدول الدوز équations هن اللي بيألفوا السيستم اللي عندي. بعد ما ألف السيستم بتالت إتاب بحل السيستم. نحن شفنا بالكور قبل كيف بنحل السيستم. عندنا trois méthodes. Ou bien on utilise la méthode de substitution, ou bien on utilise la méthode de comparaison, ou bien la méthode de combinaison. بنحل السيستم ومنطلع الانكونو اللي هن الاكس والاي. برابع étape, interpréter la validité des solutions. يعني أنا بدي أشوف السوليسيون اللي بتطلع معي est-ce que c'est une solution valide ou bien c'est une solution non valide. إذا عندي par exemple ببروبلم سألني عن longueur d'un côté وحليت أنا البروبلم وطلع معي اللونجeur négatif. Est-ce que c'est une solution valide? أكيد non. Car la longueur ne peut pas être négative. Aussi un autre exemple. إذا سألني par exemple بالبروبلم عن âge d'une personne. كمان طلع معي l'âge négatif. Est-ce que c'est une solution valide? كمان non. L'âge d'une personne ne peut pas être négatif. كمان راح أعطيك exemple ثالث. إذا سألني par exemple بالبروبلم عن النمبر des élèves d'une classe وطلع معي nombre بقلبه virgule. Par exemple 18,5. Est-ce que c'est une solution valide? أكيد non. لأن النمبر des élèves بده يكون en t naturel يعني ما بقلبه virgule. ما فيني أقول أنا 18,5 élèves. بآخر إتاب بعد ما حل السيستم وطلع الانكونو x و y بجاوبه أنا على السؤال. يعني بجاوبه على اللي طالبه بالبروبلم. حتى نفهم مزبوط رح نشوف نحن plusieurs exemples. بأول exemple بيقول لي Jade et Rana en ensemble 180 crayons. On sait que Jade a 20 crayons et plus que Rana. Quel est le nombre de crayons de Jade et celui de Rana? هلا هيدا بروبلم بدي حوله لسيستم d'équations à deux inconnus وطلع الانكونو حتى حل هيدا البروبلم. Premièrement, il faut choisir les inconnus. شو هن الانكونو اللي عندي بهيدا البروبلم؟ بهيدا البروبلم عندي deux inconnus سألني عنهم. هو النمبر دو كرايون دو جاد والنمبر دو كرايون دو رنا. بسمي واحد منهم x والتاني y. Par exemple, soit x le nombre de crayons de Jade et y le nombre de crayons de Rana. يعني أنا اخترت الx والy وسميتهم أول واحد هو أول انكونو اللي هو nombre de crayons de Jade والتاني هو تاني انكونو اللي هو النمبر دو كرايون دو رنا. بتاني إتاب بدي حول الدوني اللي عندي لإيكواسيون. أنا عندي اثنين دوني عاطيني إياهم. أول دوني Jade et Rana en ensemble 180 crayons. Jade et Rana en ensemble 180 crayons. وأنا سميت x هو النمبر دو كرايون دو جاد و y هو النمبر دو كرايون دو رنا.
هيدا بيعني x plus y égale 180. Le nombre de crayons de Jade plus le nombre de crayons de Rana c'est égal 180. لأن هني مع بعضهم معن 180 كريون. هيدي بتكون أول إيكواسيون. أكيد حتى أعمل سيستم بيلزمني إيكواسيون تاني. عطول الإيكواسيون منجيبها من دوني. أنا معي دوني تاني بالبروبلم بيقول لي Jade a 20 crayons plus que Rana. Alors, Jade a 20 crayons plus que Rana. Si on a Y est le nombre de crayons de Rana et X est le nombre de crayons de Jade. Comme Jade a 20 crayons plus que Rana, alors X égale Y plus 20. C'est-à-dire le nombre de crayons de Jade est égal au nombre de crayons de Rana plus 20. Car Jade a 20 crayons plus que Rana. Alors aussi, c'est la deuxième équation. On a obtenu alors deux équations, alors on peut former un système. Dans la première équation, on a x plus y égale 180, et dans la deuxième, on a x égale y plus 20. بثالث étape بحل السيستم. أنا السيستم فيني حله بالميثود اللي بدي إياها. أنا رح استعمل الميثود de substitution. عندي بتاني équation كاتب ال x en fonction de y, يعني أنا عندي x égale y plus 20. Alors, on a exprimé x en fonction de y. Qu'est-ce qu'on fait après? On remplace x par son expression dans la seconde équation, c'est-à-dire dans l'équation 1. L'équation 1, c'est l'équation x plus y égale 180. On met à la place de x son expression, c'est-à-dire y plus 20. On obtient alors y plus 20 et plus y égale 180. C'est-à-dire 2y plus 20 égale 180. C'est-à-dire 2y égale 180 moins 20, c'est égal 160. Alors y égale 160 sur 2, c'est égal 80. On a alors cherché y. Ensuite, on met à la place de y sa valeur dans l'expression de x pour chercher x. On a x égale y plus 20, c'est-à-dire x égale 80 plus 20, donc x égale 100. On a cherché alors x et y. On a x égale 100 et y égale 80. Dans la quatrième étape, il faut vérifier la validité des solutions. هو سألني عن النمبر de crayons. النمبر de crayons لازم يكون هو عبارة عن entier naturel. والريبونس اللي طلع عندي أنا ال x égale 100 وال y égale 80 هيدول entier naturel يعني la solution est valide. بآخر étape بجاوب عن الكيستيون. الكيستيون هو النمبر de crayons de Jade et celui de Rana. الريبونس رح يكون عندي طلعت أنا ال x égale 100 وأنا سميت ال x هو النمبر de crayons de Jade, c'est-à-dire le nombre de crayons de Jade est 100 crayons, et celui de Rana سميته أنا y, طلع عندي ال y égale 80, c'est-à-dire le nombre de crayons de Rana est 80 crayons. Alors, Jade a 100 crayons et Rana a 80 crayons. هذا بالنسبة لأول exemple. ننتقل على exemple غير. بيقول لي بهذا l'exemple la somme de deux nombres est 24. Si on ajoute à l'un les doubles de l'autre, leur somme sera 30. بيسألني quels sont ces deux nombres. بأول étape, il faut choisir les inconnus. حتى أعرف أنا مين الانكونو بشوف هو عن شو سألني بالبروبلم. هو سألني عن الدو nombres. رح سمي أنا x l'un de ces deux nombres et y l'autre nombre. هيدول الدوز inconnus. هذا بالنسبة لأول إيتاب. بالإيتاب الثانية بيترجم الدوني اللي عندي لإيكواسيون حتى أعمل سيستم. أول دوني عندي إياها la somme de deux nombres est 24. Alors la somme de ces deux nombres est 24. هيدول الدو nombres هني x و y وعم يقول لي السوم طبعا هو 24 يعني x plus y égale 24. C'est la première équation. الدوني الثانية اللي عاطيني إياها si on ajoute à l'un le double de l'autre, leur somme sera 30.
يعني أنا إذا بزيد على واحد الدوبل للتاني جمعا بصير إيجال 30. Alors, si on ajoute à l'un le double de l'autre, leur somme sera 30. نعتبر أنا أول واحد هو x وزد له الدوبل للتاني يعني الدوبل للإي. إذا الإكس زدت له الدوبل للإي السوم لألون بصير 30. Alors, x plus 2y égale 30, c'est la deuxième équation. بصير عندي أنا système formé par deux équations. أول équation هي x plus y égale 24 والإيكواسيون الثانية هي x plus 2y égale 30. بثالث إتاب لازم حل السيستم. حتى حل السيستم فيني استعمل حيالله وحدة من التروا ميثود de résolution d'un système. راح استعمل méthode de comparaison. بالméthode de comparaison بدي اكتب واحد من الانكونو en fonction de l'autre dans les deux équations. راح اكتب ال x en fonction de y بأول équation وبتاني équation. C'est-à-dire on exprime x en fonction de y dans l'équation 1. l'équation 1 هي x plus y égale 24. هيدا بيعطيني ال x égale 24 moins y. أنا بكون كتبت ال x en fonction de y بأول équation. Aussi, on exprime x en fonction de y dans l'équation 2. l'équation 2 هي x plus 2y égale 30. هيدا بيعطيني ال x égale 30 moins 2y. بالméthode de comparaison, on compare x à x. عندي أنا ال x بأول équation بيساوي ال x بتاني équation, c'est-à-dire 24 moins y égale 30 moins 2y. بوصل على l'équation بقلبها inconnu واحد. حتى حل هيدي الإيكواسيون باخد الانكوني ابار والكوني à l'autre part. بيصير عندي 2y moins y égale 30 moins 24. c'est-à-dire y égale 6. بكون أنا طلعت ال y. Puis on remplace y par sa valeur dans l'une des expressions de x pour calculer x. عندي أنا deux expressions لل x. باخد وحدة منهم. راح اخد أول expression اللي هي x égale 24 moins y. بحط محل ال y 6 وبجيب ال x. تطلع عندي ال x égale 24 moins 6 alors x égale 18. برابع étape بدي اشوف انا السوليوشن اللي طلعت معي اذا هي سوليوشن فاليد. حتشوف اذا هي سوليوشن فاليد برجع على البوزيشن اللي عملتها. انا قلت انه ال x هو واحد من هيدول الدو نومبر وال y هو النومبر الثاني. يعني ال x وال y هن عبارة عن دو نومبر مع ريان كونديسيون. يعني في يكون ال x حيلا نومبر وال y حيلا نومبر. يعني ال x égale 18 وال y égale 6. c'est une solution valide. باخر étape بجاوب على الكيستيون اللي سألني اياه بالبروبلème. هو سألني quels sont ces deux nombres. alors ces deux nombres sont 18 et 6. ال 18 و 6 هن deux nombres الsomme لهم 24. et si on ajoute à l'un les doubles de l'autre, par exemple ال x اللي هي 18 زدت لها الدوبل لل y يعني زدت لها 12 بصير عندي 18 plus 12 égale 30. alors la somme sera 30. هيك أنا بكون عملت vérification للسوليوشن اللي طلعتها. On passe pour voir un autre exemple. بهذا الاكزامبل بيقول لي Sarah et Ali ont ensemble 19 ans. Après 7 ans, l'âge de Sarah sera le double de l'âge de Ali. بيسألني quel est l'âge actuel de Sarah et celui de Ali. أنا عندي سارة وعلي مع بعضهم عمرهم 19 ans. Après 7 ans, بعد 7 سنين, l'âge de Sarah sera le double de l'âge de Ali. بصير عمر سارة قد مرتين عمر علي. بدي أعرف l'âge actuel de Sarah قد ايه؟ يعني عمرها الحالي. et aussi l'âge actuel de Ali. حتى اكتب هذا البروبلème sous la forme d'un système, premièrement, il faut définir les inconnus. مين الانكونو اللي عندي؟ الانكونو هو اللي عم يسألني عنه بالبروبلème. هو بالبروبلème عم يسأل عن l'âge actuel de Sarah et l'âge actuel de Ali. Alors, on désigne par X l'âge actuel de Sarah et aussi par Y l'âge actuel de Ali. هيدول الانكونو اللي عندي. بتاني étape بيترجم الدوني ل deux équations.
عندي أنا أول donnée هي سارة et علي en ensemble 19 ans. يعني مع بعضهم عمرهم 19 ans. أنا مسمى X هو l'âge actuel de Sarah و Y هو l'âge actuel de Ali. يعني X plus Y égale 19, c'est la première équation. L'âge de Sarah plus l'âge de Ali égale 19. تاني donnée أعطيني إياها. Après 7 ans, l'âge de Sarah sera le double de l'âge de Ali. Premièrement, après 7 ans, l'âge de Sarah sera X plus 7. On a X et l'âge actuel de Sarah. C'est-à-dire Sarah a maintenant X ans. Après cette année, l'âge de Sarah sera X plus 7. Et aussi, l'âge de Ali sera Y plus 7. Car l'âge actuel de Ali est Y, c'est-à-dire maintenant, Ali a Y ans. Après cette année, l'âge de Ali devient Y plus 7. Et on a dans la donnée qu'après 7 ans, l'âge de Sarah sera le double de l'âge de Ali. Alors, X plus 7, qui est l'âge de Sarah, sera le double de l'âge de Ali. Yani c'est égal 2 fois l'âge de Ali, qui est Y plus 7. On a alors, après 7 ans, l'âge de Sarah sera X plus 7 et l'âge de Ali sera Y plus 7. Et on a l'âge de Sarah sera le double de l'âge de Ali. Alors X plus 7 égale 2 facteurs Y plus 7. صافي عندي أنا ريلاسيون بين الإكس والإي اللي هن الانكونو. هذا بيطلع لي إيكواسيون. حظبط شكل الإيكواسيون بعمل ديفلوبمون وباخذ الانكونو أبار والكونو ألوتر بار. بصير عندي X moins 2Y égale 7. Alors c'est la deuxième équation. بصير عندي système. هذا السيستم formé par deux équations. أول équation هي X plus Y égale 19. ثاني équation هي X moins 2Y égale 7. هذا السيستم رح حله أنا par la méthode de combinaison. حتى روح ال Y رح أضرب أول équation ب 2. بصير عندي 2X plus 2Y égale 38. وثاني équation بتضل مثل ما هي X moins 2Y égale 7. En addition les deux équations membre à membre, ال Y بتروح عندي plus 2Y moins 2Y égale 0. بصير عندي 3X égale 45. C'est-à-dire X égale 45 sur 3, donc X égale 15. هيك أنا بكون جبت أول inconnu اللي هو ال X. Puis on remplace X par sa valeur dans l'une des deux équations pour chercher Y. أنا رح آخذ أول équation اللي هي X plus Y égale 19 مع ال X égale 15. بصير عندي 15 plus Y égale 19. Alors Y égale 19 moins 15. Donc Y égale 4. بكون أنا طلعت ال X وبكون طلعت ال Y. بعد ما أجيب ال X وال Y بشوف أنا هيدي السوليسيون إذا هي سوليسيون فاليد أو نو. برجع على البوزيسيون اللي عملتها. أنا عندي ال X وال Y هن deux âges. الآج لازم يكونوا عبارة عن أنتي ناتوريل، يعني عبارة عن أنتي بوزيتيف. بتطلع بالسوليسيون اللي طلعت معي. عندي ال X égale 15, c'est un entier naturel, ou le Y égale 4, aussi c'est un entier naturel. Alors, la solution est valide. بعد ما أعمل vérification إن السوليسيون est une solution valide، بجاوب على السؤال اللي بده إياه. هو بده الآج actuel de Sarah والآج actuel de Ali. أنا سميت ال X وال Y هن respectivement l'âge actuel de Sarah et de Ali. Alors, l'âge actuel de Sarah est 15 ans et l'âge actuel de Ali est 4 ans. إذا بدي أعمل vérification لهيدي السوليسيون، عندي Sarah et Ali en ensemble 19 ans. بجمع l'âge actuel de Sarah avec l'âge actuel de Ali، بيطلع عندي 15 plus 4 égale 19. Après 7 ans, l'âge de Sarah sera 15 plus 7, c'est égal 22. Et l'âge de Ali sera 4 plus 7, alors égal 11 ans. On remarque que Sarah a 22 ans et Ali a 11 ans. Alors, l'âge de Sarah sera le double de l'âge de Ali. هيك أنا بكون عملت vérification la solution.
On passe à l'exemple 4. بهذا l'exemple بيقول لي Mira a acheté 3 chocolats et 2 jus à 8000 livres libanais. Léa a acheté 4 chocolats et 4 jus à 20 000 livres libanais. Léa dit il y a une erreur. هو بيسألني ليا a-t-elle raison؟ حتى أعرف إذا ليا a raison ou non لازم أعرف قديش البري d'un chocolat وقديش البري d'un jus. لأن أنا بهيدي الدونة اللي ما بعرفه هو البري d'un chocolat قديه والبري d'un jus قديه. Alors on désigne par X le prix d'un chocolat et par Y le prix d'un jus. عندي بالدونة Mira a acheté 3 chocolats et 2 jus à 8000 livres libanais. يعني ميرا اشترت 3 شوكولا و2 جو ودفعت حقهم 8000 ليفر ليباني. إذا بسمى أنا X هو البري دان سيل شوكولا. ألور ال 3 شوكولا حقهم 3X. وإذا أنا مسمى Y هو البري دان سيل جو معناتها 2 جو حقهم 2Y. ال 3 شوكولا وال 2 جو مع بعضهم حقهم 8000 ليفر ليباني. هذا بيعني 3x plus 2y égale 8000. 3x هو حق ال 3 شوكولا بما انه الشوكولا وحده حقها x، وال 2y هو حق ال 2 جي بما انه الجي الوحده حقها y. مع بعضهم حقهم 8000 معناتها 3x plus 2y égale 8000. هيدي اول équation. Et on a Léa a acheté 4 chocolats et 4 jus à 20 000 livres libanais. نحن عندنا الشوكولا الوحدة حقها X معناتها ال 4 شوكولا البري لأنهم هو 4X، وال 4 جو البري لأنهم هو 4Y بما إنه ال Y هو البري دان سيل جو. ال 4 شوكولا مع ال 4 جو مع بعضهم حقهم 20000 ليفر ليباني. هيدا بيعني 4X plus 4Y égale 20000. 4X هو البري de 4 شوكولا، 4Y هو البري de 4 جو مع بعضهم حقهم 20000 معناتها 4x plus 4y égale 20000. C'est la deuxième équation. بصير عندي système formé de deux équations. أول équation هي 3x plus 2y égale 8000 وثاني équation هي 4x plus 4y égale 20000. هيدا السيستم رح حله أنا عن طريق الميثود de combinaison. رح أضرب أول équation بموان 2 حتى أروح ال y. بصير عندي موان 6x moins 4y égale moins 16000. هيدي أول إيكواسيون، وثاني إيكواسيون بتضل مثل ما هي 4x plus 4y égale 20000. En addition les deux équations membre à membre عندي moins 4y plus 4y بيروحوا بصير عندي moins 2x égale moins 16000 plus 20000 égale 4000. حتى أروح لموان من حد الانكونو بضرب كل الإيكواسيون بموان 1 بصير عندي 2x égale moins 4000 alors x égale moins 2000. بعد ما اجيب ال x on remplace x par sa valeur dans l'une des équations. رح اخذ انا اول ايكواسيون اللي هي 3x plus 2y égale 8000 وحط ال x بقيمتها بصير عندي 3 fois moins 2000 plus 2y égale 8000 c'est-à-dire moins 6000 plus 2y égale 8000 alors 2y égale 8000 plus 6000 c'est-à-dire égale 14000 alors y égale 14000 divisé par 2 c'est égal 7000. هيك أنا كنت طلعت ال x وطلعت ال y. ال x هو البري دان شوكولا وال y هو البري دان جو. هذا معناتها بيطلع عندي le prix d'un chocolat est moins 2000 livres libanais et le prix d'un jus est 7000 livres libanais. Mais est-ce que cette solution est valide؟ أكيد non. ليش non؟ لأن le prix ne peut pas être négatif. ما فيني أنا أقول عن le prix d'un chocolat هو moins 20000 livres libanais. Le prix لازم يكون positif. Alors, le prix d'un chocolat est moins 20000 livres libanais est une solution non valide. Comme c'est une solution non valide, alors Léa a raison. Léa dit qu'il y a une erreur. Oui, il y a une erreur car cette solution n'est pas une solution valide. هيك نحن بنكون خلصنا هيدي البارتي. Merci pour votre attention.